मोर मु पृथ्वीराज हेबी तोर तू साजिले मो पाई पार मु देवदास हेबी तोर। जिते बेले देखिबो कोडे कोडे जाउथो मार्केट को जाउथो पिक्चर देखिबो जाउथो पछे पछे कुकुर भलिया गोडैथिबो। कुकुर का कोन काहा को कहबी कोन सेते बेले तम घर लोक राजी हेलेनी मु कोन करथांती सोसाइटी रे टिके लिहाज करसी। मो कथा सुन जे सुगुड़े कथा अच्छी मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी लो सर आउ रामदासर संपर्क पृथ्वी जाक लोक जानी बुझीपार ना ना जदि तांकर बापा बापा माँ इमिति जदि कजिया लगिले मु ते भल पाउଥିଲି ना मु ते नहीं पड़े कौन असुविधा होगा मुझे कौन टे रागिकी 2 दिन ना 3 दिन बाहर को पड़ेली आसिला बेलू ना मो सर आउ ना कौन ना गोटे कौ बुढ़ा हड़ा सागर बाहर पलि आई तो भल लगे देख जमती अच्छी बहुत भल आउ देख तुम पछरे गोड़ा ना कहीं तुम स्वामी को चिन्हिन कौन करिए स्वामी मोर जमीदार हैला जिते बेले देख गोटे को कृष्णचूड़ा गछ ऊपर सेटा माकड़ भलिया मुंडटा तळु करी गोडटा ऊपर करी झुलिथिबो काहे एंती होछु कहलु केवल तोरी प्रेम रे सर बुझीपार ना ना सत कथा कहूँ मो पछरे जो जो रेट सब झील पढ़ी तू शुणे तोर मिजाज गरम हो ता बाद मु दिन राति सर सर लसर 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 मु हूँ कहीं हूँ तोरी पछरे पड़ी आसला कौन मत जमीदार धमक दौचु तो स्वामी जमीदार हेले मु कौन कमी घर छुआ ना कौन तू तू मते भल पा ठीक अछि मु ताको ग्रहण करूची किंतु तो प्लीज मद पीवा छाड़ी दे तो मद पी के जो बाट घाटे गड़ू माने एपड़ गड़ुच ना मते भल लागुनी काई तते भल चाहले भी मु तो आगुरु भल पाउथिली ना तोरी अवस्था देखिले मते जमा भल लागु जदि एते तो तते जदि मो बाबू तोर एते दया अछि ले तो मां कोइले बाहर बेले मो छाड़ बाहर करते से बुढ़ा बटाऊ बाल मो कलिया ऊपर बची गंजी दड़ी दे तू पळि आइल सर बुझी पाइला ना मु मद पी पी बर्बाद हो मर जहाँ हेगला पछ कथा भूली जा किंतु मु तो दया करूची तो प्लीज मद पीना दया करतु ना दया करके कहू कौटा फाइनाल मत मो कथा सुन मद जदि मु छाड़बी ताहले मोर सर दरकार जदि सर आसबनी मु मद को छाड़बी जानिचु काली रात्रि कौन है कौन है मो स्वामी कौन कले मद ग्लास टे आनिक रखिले पानी ग्लास टे आनिक रखिले मु दीटा देखो जिया पके देली दीटा जिया आनिक पके देलु दीटा ग्लास रे गोटे जिया पके देली को जियाटा मरि गला जानिचु कोडा जोथरे मद थिला ओहो मरि गला हां सेते कहूची मद पीना काई ए तो भलो कथा रे मु सिखिल जदी पानी रो जो जियाटा पकेलु सेटा जदी बंची गला मदर जियाटा जदी मरि गला ताने मु गोटे कथा सियर हेइल मु आ मद छाड़ीबिनी पचारनु काई कहीं मद पीवा द्वारा आम पेटरे जी जिया थुए सब मद रामदास तो टिके भी बदलिलनी लंडन रु पाठ पढ़ी आसिलु तथापि एमिति बेसबसा तो कौन तो कौन टा खराब लगे आमको बुझी पारनी लो जिते तू बाहा आगुरी मत भल पाउलु से मुझे धोती पंजाबी पिंधुली मु जमारू भल पाइनी से जो बाहर देशर से स्टाइल गुड़ा बुझिपारे ना नहीं तो मते भल पाउना बहुत पाए जदि तू मते भल पाउ ताहले तू मो कथा रखी कौन तो ए धोती पंजाबी छाड़ी दे की तो जीन्स पैंट और टी शर्ट पिन ए धोती कथा गोटे भल कथा मन पड़ा कौन कह सुन तो ये लंडन ले पड़ा बेले जे आमर भारत संस्कृति तो मुझे बहुत भल पाए दिने कौन है ना लंडन गोटे बढ़िया रास्ता राज रास्ता मुझे चल चल जाऊँगी धोती पंजाबी पिंधि अच्छा मु जानी नहीं मोर पछपट कछाटी फिटी जाइए मु चलची कछा मो पछपटे घुसुरी 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 चलची हठात सेपटू जड़े इंग्लीश बाबू आसुले सी कहले धन मु तो लाइब्रेरी बहुत प्रकार देखी ड्रेस किंतु यहीटा कौ स्टाइल ड्रेस लोकटा आगे आगे चलती पछाड़े कौन घुसुरी घुसुरी चलती मु भी जानी ना सांगे सांगे मो पाक आसिले कहले ओ ब्रदर मु कहली व्हाट हुईस से सांगे सांगे मत कहले व्हाट इज दिस मु कहली कौनटा देखेला पछू चाहिए कछाटी फिटी जाइए मु भी छाड़ा जंतु नुहे मु सांगे सांगे सी बेकर जो टाई पिंधे मु कहली ओ ब्रदर व्हाट इज दिस सी कहले दिस इज माय नेक टाई हम भी छाड़ेगा नहीं हम भी कहले पचानु कौन कहले कौन मु कहली ओ ब्रदर दिस इज माय बैक टाई मु आज तो प्रेम आगे हारी गली सत ना तू मते जेते भल पाउछ ना मु निज को
ରଖିପାରୁନି। ହେ ମୋ ନିଶା ଛାଡିଗଲା ସତର ନା କଣ? ଏତେ ଦିନ ପରେ ବୁଝିଲୁ ବାହାଘର 7-8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ତୁ ଜାଣିଛୁ ବୁଢାଟାକୁ ବାହା ହେଲି ମୁଁ। ଆଉ 50 ଥର ମୁଁ ତ ଆଗରୁ କହିଛି ସେ କଥାଟା ବୁଝିପାରିଲୁନି ତୁ। ତୋରି ଭଳିଆ ମୋର ମାନେ ତାର ବଡ ବଡ ପୁଅ ଝିଅ। ମତେ ତା ପାଖରେ ରହିବାକୁ ବି ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ତୁ କେମିତି ରହିଛୁ 7-8 ବର୍ଷ ବରଦାସ୍ତ କେମିତି କଲୁ ମୁଁ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି। ତୁ କଣ ଗୋଟେ ଭାବେ ଆମେ କଣ କରିବା କହିଲୁ? ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ। କଣ? ମୁଁ ଆମର ଯୋଉ ଟ୍ରେନ ଅଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁରା ଯାଇକି ତମ ଘର ମାନେ ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଷ୍ଟେସନରେ ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏଇଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳେ ବାହାରିନେ ପାଖାପାଖି ରାତି 10:30-11ଟା ବେଳକୁ ମୁଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବି। ସେ ଯୋଉ ବାହାରେ କୃଷ୍ଣଚୂଡା ଗଛ ନାହିଁ ସେ କୃଷ୍ଣଚୂଡା ଗଛ ଉପରେ ବସିକି ମୁଁ ଖାଲି କୋଇଲି ବାଗିଆ ଏମିତି କରିବି। କଲା ମାନେ ବୁଢା କେତେବେଳେ ଶୋଉଛି? ବୁଢା ଶୋଉ ଶୋଉ ସେ 9ଟା-10ଟା ବେଳେ ଶୋଇ ପଡୁଛି। ବାସ୍ 9ଟା-10ଟା ଶୋଉଛି। ମୁଁ ତ ସେଟା 11ଟା ବେଳେ ମାନେ ଘୋଡା ଘାଟରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁ 11:30 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ। 11:30 ଖଣ୍ଡେ ତୁ ସେ କୃଷ୍ଣଚୂଡା ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବୁ ସେଇଠି ବସିକି ଗପସପ ହବା। ସକାଳେ ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିବା ଆଗରୁ ଉଠିକି ପଳେଇବୁ। ବୁଢା ଜାଣିବ? ବୁଢା କଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ କହିଲୁ? ବୁଢା ଖାଇବାକୁ ମାନେ ବାଇଆ ହେଇଯାଉ ତୁ ତାକୁ ଖାଇବା ଲାଗି କଣ? ଗୁଲୁଗୁଲା। ଗୁଲୁଗୁଲା ତ ସବୁଦିନ ଆମର ଏଇଠି ନଟିଆ ଦୋକାନରେ ମୁଁ ଗୁଲୁଗୁଲା ନେଇଯିବି ଟ୍ରେନରେ। ଯେତେବେଳେ ବୁଢା ସକାଳୁ ଆସି କହିବୁ ଏଇ ଗୁଲୁଗୁଲା ନିଅ ସବୁଦିନ ଦବୁ। ଯଦି କେତେବେଳେ ସେ ଡାଉଟ କରିକି ପଚାରିଲା ସେଇ ଗୁଲୁଗୁଲା ତୁ କୋଉଠୁ ଆଣୁଛୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ଗୋଟେ କଣ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କହିଦବୁ। ତା ପରଦିନ ସେ ଗୁଲୁଗୁଲାରେ ବିଷ ଦେଇକି ମାରିଦବୁ ସେ ବୁଢାକୁ। ତା ପରଦିନ ପାଖରୁ ପାର ହେଇଯିବ ପୁରା ରାମଦାସର। ରାମଦାସ ନା ସେ ମତେ ଗୋଟେ ନୟାନ୍ତ କରିସାରିବୁନି। ସେ ବୁଢା ପାଖରେ ଥିଲୁ ତୁ ଠିକ ଥିଲୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ମୁଁ ସେ ବୁଢା ପାଖରେ ଥିଲେ ଭଲ ଥିଲା। ଭଲ ହେଲା ତୋ ଭଳିଆ ମୋର ପୁଅ ଥିଲେ ଝିଅ ଥିଲେ ସେ ପୁଅଟାକୁ ହେଲେ ବାହା ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କାହିଁକି ତୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲି କେଜାଣି? ସେ ଗୋଟେ ଏଡିକିଟେ ବେଳୁ ମାନେ ନଡିଆ ଖୋଳିବାରେ ଆମେ ଖେଳିଲା ବେଳୁ ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ପ୍ରେମ କେତେ ମିଠା କେତେ ମିଠା। ଏଇ ଭିତରେ ସବୁ ଦୁର୍ବଳତା ମୁଁ ତତେ ଜଣେଇ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ କେମିତି ଯାଉଛି ତୋ ପାଇଁ କେମିତି ହଉଛି ମଦ ପିଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ କି ବି ମୁଁ ବାସିରେ ପଚାରିଲି ଯାଇ ତା ବାଦେ ତୋ ପାଖକୁ ଗଲି। ତତେ ସେ ବୁଢାକୁ ମାରିକି ନେଇ ଆଇଲା ପରେ ତୁ ମତେ କି କଲ ଭଲ କରୁଥିଲ। ଟିକେ ରୋଷେଇ ବାସ କରିକି ଦଉନୁ କହୁଛୁ ମୋ ଗୋଡ ହାତ ଘଷ। ମୁଁ ମାନେ ଜମିଦାରିଆ ଘର ବୋହୁ। ଜମିଦାରିଆ ଘର ବୋହୁ ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖେଇବୁ ନା ତୁ ମୋ ଆଗରେ ଦେଖେଇବୁ? ମୋ ଲାଇଫ ଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ। କାହିଁକି? ସିଏ ମୋର ସବୁ କରିଦଉଥିଲା। ତୁ ତ ମତେ ତାଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛୁ। ଛୋଟ ବେଳେ ମତେ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ। ତୁ ମୋ ପାଇଁ ସେତିକି କରିପାରିବୁନୁ? ସେ ବୁଢାଟା ଆଉ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କେବଳ ଗୋଡ ହାତ କରୁଥିଲା। ମୁଁ କାହିଁକି ଡରିବି? ଆରେ ମୁଁ ପରା ରାମଦାସ ତୁ ପରା ମୋ ସର। ଏ ମାନେ ପୃଥିବୀ ଯାକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ 2 ଜଣଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି। ହେଲେ ବି ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର ଯାଇପାରିବିନି? ମୁଁ ଟିକେ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ଯାଇପାରିବିନି? ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଦେଖିବାକୁ ଯାଇପାରିବିନି? ସବୁଥିରେ ଟକ୍ ଲଗେଇ ଦଉଛୁ। ଶୁଣୁ ତତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ପଛେ ବିଧବା ହେଇଯା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ତୋ ଗୋଡ ହାତ ତଳେ ପଡୁଛି ତୁ ତ ସେଇ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ପଳା।